येस अपोजिशन लिडर एक लक्षात घ्या की नाही एक हय सांग हय स्पीकर सर, नाही ताजे बरें एकच लक्षात दवरात की कॉलिंग अटेन्शन जे आसा न्ही ते 20 ते 25 मिनटात चलूंक शकता ताजे चलूंक शकना त्यामुळे तुम्ही सगळे जे घातले आसा न्ही तातूंत 20 ते 25 मिनटां विशय सोंपोवपाक जाय जॉयंट कॉलिंग अटेन्शन जॉयंट घालपाची आवश्यकता ना न्ही स्पीकर सर, आसा पॉयंट ऑफ ऑर्डर इज लायक दीस दॅट आतां आमच्या हावजान सकाळीं आमकिंग सांगलोलें ऑनरेबल TCP मिनिस्टरान दॅट नो परमिशन इज ग्रांटेड फॉर द स्ट्रक्चर एट ओल्ड गोवा. जे ओल्ड गोवा आतां बोवाड चलता ते स्ट्रक्चराचेर NOC TCP डिपार्टमेंटान दिल ना, कित्याक डिपार्टमेंटानूच TCP मिनिस्टरानूच 100 मिटर्स बफर झोन ओल्ड गोवा घातलो म्हूण हें आतां तेणें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलोलें. Speaker sir, I would like to place on the floor of the House NOC that is been given by the TCP minister, and the date of the NOC given is on the 12th of May 2023. It is been given to the tourism department. Speaker sir, I would want his clarification, and I think since he is not the chief minister, must clarify why this NOC is been given, and if it was given then it has to be now revoked. Speaker sir, we need an answer for this because Goa is watching 100 meters buffer zone आमच्या heritage झोन मार्क केल्लो आनी तितून कांय दिवपाक जायना आनी तोच TCP मिनिस्टर म्हणटा की हां. सो आय थिंक वी नीड टू हॅव एन आन्सर एंड क्लॅरिटी ऑन दीस वाय वी हॅव बीन आमगे जी प्रिविलेज आहा रायट टू नो आमगे जी प्रिविलेज आहा वायलेट केल्या. आय वूड लायक टू पुट दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. बिकॉज उदकाचे हे प्रश्न गोंयकाराचे जे हाल जाता हेजेर कॉलिंग अटेन्शन बरोबर हे म्हाका दिसता हेजेर आमी दिसभर बसवले प्रत्येक आमदारागेले आसतले उदकाचे. तुगे काणकोणच्या भागांत उदक येता 24 वर येता 8 वर येता 4 वर येता. स्पीकर सर, मेन रिजन इन कंटिन्युएशन टू इट सीम्स टू बी मेगा प्रोजेक्ट्स, एंड हे मेगा प्रोजेक्ट आज आर चेंजिंग द डेमोग्राफी ऑफ द एंटायर स्टेट एंड द एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी. यू हॅव अ प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल भुतानी 800 फ्लॅट्स एकला एक स्विमींग पूल कोट्यांनी पयशे गोंयकारा कडेन हिंगा घेवपाक जायनी आनी उदकाचो जेन्ना 800 मीन्स यू हॅव अबाउट 2,500 पीपल लिवींग दे. इट चेंजीस द डेमोग्राफी. एग्जाम्पल मुखेलमंत्री जेन्ना कुंकोळचे उलयलो 17 MLD वेन NIT केम देर वॉज टू मच प्रेशर. इट वॉज नॉट हॅपनिंग बिफोर. नाव इन द लास्ट 6 months मातशें हेजेर कारवाय कर, चॅक कर. थिंगा उदक येना, कुळवाड्याकूय येना, चॅक कर फोन मान मातशें. स्पीकर सर, हे उदका प्रॉब्लम पड आहा आज म्हाका दिसता जेन्ना म्हादय देर आर प्लॅन्स ऑफ डायवर्टींग इट. दीस इज इवन गोईंग टू कॉज उत्तर गोंयान दक्षिण गोंय मध्ये झूज पेट्टले उदका लागून. स्पीकर सर, आज वी विल बी लेफ्ट विथ नथींग बट ड्राय रिवर बेड्स. आनी हे ब्रीज बी पड बांदताय आतां. आमगेले मुखायल भुरगे बी उलयतले की अरे उदक ना, ब्रीज कितले बांदलो काय म्हणून. कित्याक गरज आसली ब्रिजीच्यो? उदक जरी तर ना आनी मागीर शॉर्टकट मागीर तेश करून चलोन वाट जातली चलोनूच पंडितल्यान. स्पीकर सर, वी हॅव फेल्ड टू सेव म्हादय. दीस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट सोर्स फॉर वॉटर फॉर आवर स्टेट. आज इफ यू लुक एट द फिगर्स, almost 25% of Goa's rivers are running dry. Figures by WRD department have very clearly said that most of our rivers are polluted. आनीक खास करून स्पीकर सर, टेक्निकली जेन्ना उलयतना आज इंटरमिटंट हे वॉटर सप्लाय पड जाता 2 वरां 8 वरां हे सप्लाय जातना. स्पीकर सर, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द नॉन रेव्हेन्यू वॉटर आनी कंटेमिनेशन पायपलायनी जाता. उदका पायपलायनीन देर इज कंटेमिनेशन ड्युरींग नॉन सप्लाय आयज, एंड जेन्ना हे जाता कंटेमिनेशन वॉटर लीड्स टू वॉटर बोर्न डिजीजीस. दुयेंस जाता लोकांक. स्पीकर जेन्ना ते उदका पायपान जर ते उदक अशें करून 2 वर गेले 4 वर गेली 8 वर गेली. स्पीकर सर, नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पड आहा हे म्हाका दिसता this is what is the non-revenue water. It is a water that is produced and it is lost before it reaches the consumer. आणि हे हुयना हुय स्पीकर सर जाता because of the service pipeline leakages in the distribution pipeline जावन leakages in the transmission pipeline, overflow of reservoirs. हे सगळे faulty metering inaccuracy हे one of the main reason for these leakages. आता स्पीकर सर, the government should work on
high value of this non-revenue water. When I say high value, today, Speaker Sir, all efforts of the government should be with regards to getting this non-revenue water to between 15 to 20%. आज द वे स्पीकर सर एक तुवें मुखेलमंत्रीक एक NRW सेल आहलो नॉन रेवेन्यू वॉटर सेल और तुवें रिएक्टिवेट करपा पडलो और रिएक्टिवेट कोन स्पीकर सर दे हैव टू बेसिकली लुक एट द वॉटर दैट इज जनरेटेड आणि वॉटर दैट इज बेसिकली बिल्ड सेम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आहा पासी इफ यू वांट टू प्लग द लीकेजेस एंड नो डेली कितू उदो येता कितू लीक जाता यू हैव टू गेट इनटू दिस सिस्टम आज नॉन रेवेन्यू वॉटर विच वॉटर leakage sign is almost 50%. 45 to 50% we are losing water because of this NRW problem. Non-revenue उदका एका सरकाराक कसलो income येना. Haphazard planning जेन्ना आज सगळे बांदपाक सोदता turning Goa into a concrete jungle, because the demand of water also increases for this type of developments and this type of projects. And this basically gives rise to clumsy type of networking. आणि प्रेशर सारको पावना आता हे दिसांनी बुच्या मतदारसंघान एग्जाम्पल सांगल्यार प्रेशर सारको पावना सेलावली म्हाका एक प्रेशर आहा थिंगा ई फोन मारू पडटा वाडय मू सी फोन मारू पडटा पूण तो प्रेशर थिंगा पावना आतां स्पीकर सर वी नीड टू अवॉइड सच टायप ऑफ पायपलायन्स बिकॉज ऑफ हाय डिमांड एंड टू बी लेड विथ आणि एक प्रॉपर प्लॅनिंग कोण आणि खास करून एक हायड्रॉलिक डिझायन आसपाक जाय आणि एक टेक्निकल एस्पेक्ट इज अबाउट द पॉवर आउटेजेस जेन्ना पॉवर लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि जे पंपिंग स्टेशन आहा दिस इज बेसिकली डिस्टर्बिंग द रेग्युलर सर्कल लाईट जेन्ना ना जाल्यार दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर SPWD मिनिस्टर नीड्स टू लुक इनटू हेवी लेकेजेस ऑफ ब्रेकडाउन आता मुखेलमंत्री जो पट सांगता की ड्युरिंग युटिलिटी वर्क्स पयच्या दिसा पारोडाच्या गांवांत एकलो येयलो मेशीन लायलें इतलें उदो थिंगा व्हांवून गेलें इट टूक 7 hours फॉर दॅट थिंग टू बी रेक्टिफायड स्पीकर सर दीस सुरेज जावं इलेक्ट्रिसिटी गॅस टेलिफोन हे अंडरग्राउंड केबलिंग हे पट सगळें जाता वी नीड टू दिस इज द मेजर हेडेक टू दी वॉटर सप्लाय आतां जेन्ना स्पीकर सर वी नीड टू लुक into the जे मुखेलमंत्री म्हणटा पायपलायन कांय काँग्रेसीन करूं ना ह्यो सगल्यो 30 वर्साच्यो 40 वर्साच्यो पायपलायन काँग्रेसीन घातल्यो आतां तूं ते रिवॅम्प कर स्पीकर सर आतां मेजर इफ वी लुक दीस वर ओल्ड एज कास्ट पायप्स जावं एस्बेस्टो सिमेंट पायपलायन्स दीस रिक्वायर्स टू बी रिप्लेस्ड विथ हायर डायमिटर पायपलायन्स proper hydraulic designs and hundreds of kilometers today is running on these old pipelines which needs to be changed. आणि एक मोठो प्रश्न स्पीकर सर जावन आसा द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ टुडे जावं स्किल्ड मॅन पॉवर फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स ऑफ दीस वॉटर सप्लाय स्किम्स जे एक्झिस्टिंग स्टाफ आहाय ओल्ड एंड न्यू म्हाका दिसता दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग दे हॅव टू बी मेड अवेअर ऑफ द लेटस्ट टेक्नॉलॉजी जेन्ना our distribution system of our naturally it is at a high altitude and when we are at a high altitude speaker sir residents at a low lying area j for low lying area they get excess pressure but the problem arises problem zata jenna speaker sir ye people who are living at the high altitude area hinga o problem zata eka you need to construct water tanks additional water tanks. These additional water tanks will resolve this issue. And the last, because of technology, as we are into artificial intelligence, AI, and all this type of things. But we, the pile spanner gain and yes, udka blocks gain. We need to use modern infrastructure, use automation wherever possible. What this will basically help, because is to have an effective and an efficient network distribution. To maintain also the safety and the quality of water. Infrastructure speaker राजा उलयला हे पायपलायन सगळ्यो चेंज जावपाक जाय अर्बनायझेशन हेजेर मुखेलमंत्री आतां 6 times this is the 6th time जे कॅरिंग कॅपॅसिटी कितें तूं कांयच उलयना गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आहा फुटलो आहा ओ कितें जालो आहा वॉट इज द स्टेटस आनी तूं बांदीत आहाय चेंज करीत आहाय स्पीकर सर हे म्हाका दिसता एक मोठो प्रश्न आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिंगा ना तेणे पयलेंच आमदार जालो तेजो एक सजेशन केलें बांदपाचें उदो सारकें साल्वार करपाचें आनी गाल्फा एक्सपोर्ट करपाक आतां स्पीकर सर
आतां सद्या परिस्थिती अशी जालो आहा की तें उदो आमकां इम्पोर्ट करूं पडटा पूण तें गाल्फावाल्यान तांकां आरबी कितें दितले हाजूर कांय जायना तो म्हाका दिसता तुमी हेजेर सारकें लक्ष घाल हॉटेलां जे पड जाता उदका पड मायकल बाबा उलयतलो तो रावत सारको उलोवपाक उदका पंप गाचे ओडटाय आनी लोकांक हाल जाताय हॉटेलां उदो आहा बारीक जनतेक ना तो हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीक सिरियसली घेवपाक जाय वॉटर डिपार्टमेंट सेपरेट केलां आनी कोण गोडे जायत असेंब्ली हाडला PWD मिनिस्टर खबर ना रस्तो गोडे मुखेलमंत्री गोडे आसत ते उदका सारके चोय बरो टेक्निकल मनशाक घालय चोवपाक तुगे नो हांव हा पयलीं जॉयंट हा कितें दोन मिनटांनी तेंच्यांना 3 क्वेश्चन्स काडपाचे Because 3 questions. question after the points are raised, questions. हांवूय जाणा तो rule. Question म्हळ्यार कितें हातूंत केन्ना तूं सारांश घेता तेन्ना 3 प्रश्न विचारूंक जाता पूण उलोवंक जायना अशें म्हणून कांय ना खंयच तुमी कॉंग्रेच्युलेटरी येदी व्हडली उलयतात मरे वरांची वरां हांगा तुमचो ओपोजिशन विदीन रुलिंगाक उलोवंक जाय मायकल लोबो म्हणटा आपल्याक उलोवंक जाय म्हणून शॉर्टेज ऑफ वॉटर मरे तूं आनी कितें तुका आतां पडलें तें ओपोजिशन विदीन रुलींग म्हणून Speaker sir, stand by with regards to the calling attention, joint calling attention put up by Shri Yulia Lama and other oppositions, 6 of us. So Speaker sir, jenna ami udka ulaytay, I think all of us have the same issue. Ani there is failure after failure of the government to ensure that whatever they promise is not been fulfilled. गेलते बजेटाक 300 MLD उदकाचे जे प्रोविजन दवरलें बजेटाक तें म्हाका दिसता आन्सरान तुमी दिल्लें आहा जो आन्सर दिलो की दीस इज वॉट इज बॅलन्स अजून पुसान तें फुलफील जालें ना सो 300 तुलें कितली फुलफील जालें ना तें म्हाका सुद्दां ऑलरेडी दिल्लें आहा सो दीस इट सेल्फ इज अ फेलियर ऑफ लास्ट इयर्स बजेट वीच वॉज बीन प्रोपोज्ड आनी उदका लागून कितें करपा जाय तें मोस्ट रिसंट रिपोर्ट जे आहाय टायम्स ऑफ इंडिया ऑक्टोबर 2023 ऑन बेसीस ऑफ दॅट and after extrapolating तेमगे रिपोर्ट घेवन आनी टील मार्च 2025 जरी तरी आमी एक कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार गोवाज वॉटर मॅनेजमेंट कंटेस्ट जें आहा तें डेली ट्रिटीड वॉटर प्रोडक्शन फॉर 2023 दाखयता की 672 MLD which is million liters per day. This is basis of PWD chief engineer's report which was given to the Times of India on the 7th October 2023. आता हे जरी तरी चोयल जाल्यार 30% ऑफ द लॉस दॅट हॅपन्स 30% ऑफ द वॉटर लॉस दॅट हॅपन्स इज ड्यू टू NRW वीच इज पायप बस्ट जाता कनेक्शना टायमार जे उदक वेस्ट जाता मिटरींग प्रॉब्लम आहाय मिटरींग प्रॉब्लमा हें जाता थेफ्ट आहा उदकाचें सो 30% म्हणजे 201 MLD 201 million liters per day आमगेलें उदक हितू वयता NRW वयता सो दॅट इटसेल्फ इज समथींग दॅट वी हॅव टू प्लग इन आनी हें जरी तरी आमी डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क ओल्ड पायपलायन्स जी आहाय जे प्लॅन्ड मेंटेनन्स आहा पायपलायनीचे हें एज पर द बजेट जरी तरी आमी चालू दवरना आनी एक्झिक्यूट करना जाल्यार दीस इज ओन्ली गोईंग टू इनक्रीज एग्जाम्पल स्पीकर सर इफ 200 MLD million liters per day was lost every day out of which 100 MLD म्हणजे 50% of 200 MLD 100 MLD pipeline leakage आमी दवरले आनी हें जरी तरी 2023 365 डेजा भितर मल्टिप्लाय केलें जाल्यार 36,500 MLD उदक आमगेलें 2023 वेस्ट जाला आनी दॅट इज 36.5 बिलियन लिटर्स आनी जरी तरी गव्हर्मेंट पायपलायन 2024 घातमुटालो त्यो समज जरी तरी घायल्याय तेम कांय घायले ना 300 MLD पायपलायन घायले नाय जाल्यार म्हाका दिसता हें जें उदक 24 आहा तें आनी वाडटलें आनी जरी तरी आमी केलें जाल्यार कॅल्क्युलेशन आज डेट पुसान तुवें चोयलें जाल्यार टोटल फ्रॉम 2023 जानेवारी टील डिसेंबर 2024
80,300 million liters per day we have lost during connection, replacement, during leakages. I'm only talking about the leakages, speaker sir. Only leakages only now, pipeline. Additional 80,300 is due to metering and theft of water. So, speaker sir, we are talking about 80,000 plus 80,000 is 160,600 million liters of water wasted. हे उदो ट्रॅप Yes, करपाक Vijay आनी sir, सारकें sir. करपाक म्हाका सदां बजेटात जे आमी घालताय ते करपाची गरज आहा. ज्यो फायल्यो पेंडींग आहाय Yes, sir. 300 MLDच्यो तितून आमगे भाणाल्यो फायल्यो पेंडींग आहाय फायनान्साक त्यो सगल्यो तुम्ही हे पाटी पास करपाची एश्युरन्स दिया सो दॅट वी कॅन एन्श्योर दॅट ऑल दीस planned 300 MLD is being executed and the water gets saved. येस स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान जे आन्सर दिला हे वॉटर स्कॅरसिटीचे कॉलिंग एटेन्शनाचेर, ताचे लास्ट सेंटेन्सान तो म्हणटा की प्रॉपर अँड सफिशियंट वॉटर सप्लाय इज मेंटेन इन द स्टेट. म्हळ्यार एक सेंटेन्सान तो सगळे आमी स जाण जे कॉलिंग एटेन्शन घाला ते एक सेंटेन्सान तो झॅर करून उडयता. स्पीकर सर, WRD मिनिस्टर भाऊ सुभाष शिरोडकरान डिसेंबर 2025 मेरेन अशें सांगिल्लें की गोंयांत वॉटर शॉर्टेज म्हणटी जावची ना. हो एक स्टेटमेंट आहा तुमचो. आनीक वी कॅन प्रोवायड 400 MLD ऑफ पोर्टेबल वॉटर टू द पीपल ऑफ गोवा बाय डिसेंबर 2025. स्पीकर सर, शॉर्टफॉल कसो आहा तो आज आनी फिगर्स कितें आसात ते जर पळोवंक गेले जाल्यार क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड पर डे इज 672 MLD. PWD सप्लाय करता 595. शॉर्टफॉल जाता 91 MLD. आनी एक्च्युअल शॉर्टफॉल म्हाका दिसता हायर आहा, कित्याक तुमचे स्टॅटिस्टिका प्रमाणे मुर्मुगांव, सांकवाळ, वेर्णा आनी सालसेतीन वॉटर शॉर्टेजूच ना. आतां हांव सातशिंच्यान येता आनी हांगा वॉटर शॉर्टेज आहा ही आमकां खबर आहा. आनी इतले टँकर मुर्मुगांव आनी सालसेतीन भोंवता कित्याक? कितें जालें तांकां? ओके पिशें लागलां तांकां भोंवपाचें काय टँकर माफिया स्टेटीन ना म्हणून तुमी सांगूंक सोदता? Speaker sir, it is a fact that especially in the new areas where the PDAs have come, where development is massive, there is a tanker mafia. Speaker sir, हे जर पळोवंक गेलें जाल्यार अशें दिसता की 13% शॉर्टफॉल दाखयतात तुमी, पूण एक्च्युअल फिगर बरो हाय आहा स्पीकर सर. आनीक तिसवाडी, बार्देस आनी पेडणे वॉटर शॉर्टफॉल आसा अबाउट इतले आसून पसून 250 वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यू केल्ली आहा PWD. शॉर्टफॉल आसतना तुमी सर्टिफिकेटां इश्यू करतात. तालिगांव वॉटर डिमांड इज 16 MLD, सप्लाय इज 12 MLD, शॉर्टफॉल इज 4 MLD. इतले आसून पसून जेनिफर मोन्सेराताचो फाल्यांचो प्रश्न स्टार LAQ 13C थंय रिप्लाय आहा की देर इज नो मेजर शॉर्टेज ऑफ वॉटर फॉर द एक्झिस्टिंग कस्टमर. देन हाव यू रेज दॅट 0 hours अँड हाव डीड द स्पीकर अलाव इट? स्पीकर सर, हे ओगीच काडली जीब लायली ताळ्याक ओगी फटाच्यो मारतात तुमी हांगा. असली हें जावंक जायना. हो सिरियस इशू. स्पीकर सर, फोंड्या वॉटर शॉर्टेज भरपूर आहा. पयर अशें एक पेपरार न्यूज आयली की रेजिडेंट्स हॅड टू यूज अ पे टॉयलेट 1 kilometer अवे फ्रॉम देअर होम्स. ही परिस्थिती. फोंड्यान कितले मंत्री आहा? मंत्री जाले म्हणून वॉटर शॉर्टेज वचना. मंत्री सगळे आमदारूच मंत्री आसात, पूण कितें जाता कांय ना. उदकाक पातीशेर लोक मरतात. स्पीकर सर, आतां लोकांनी रस्ता रोको मागिल्लो आहा. MGP जे BJPचे लोकल अलायन्स पार्टनर तांणी मोर्चा घालून बंद करतले म्हणून थ्रेटन केल्ले आहा. पेपराचेर न्यूज आयल्या. स्पीकर सर, हाजेर अशें कळटा की उदकाचो डिपार्टमेंट चलना. BJPचे लोक आनी MGPचे लोक पसून खुश ना. सांगे केपें फेसीस 20 MLD शॉर्टफॉल एवरी डे. साळावली वॉटर म्हणटा तें सांगेच्यान येता, पूण इट इज यूज टू ऑगमेंट ओपा. आनी 48 MLD काले रिवरान तुमी भितर घालतात. स्पीकर सर, WRD एक पायपलायन घालूंक सोदता म्हैसळ डेमाच्यान टू साळावली आनी थंय 10 MLDचो प्लांट फीड करपा खातीर तेंय उदक घेवंक सोदता. हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर? सारांश असो की लास्टाक साळावले येता तें उदक ओपान वतलें आनी आमकां उदक आशिल्लें तें आमी आमचो शॉर्टफॉल वाडटलो. आनी हो कित्याक जातलो? कित्याक म्हादयचें उदक बंद जावपाचें आहा. स्पीकर सर, आतां ओवरहेड रिजर्वर थंय तुमी सांगला वार्का, ओल्ली बांदला म्हणून, पूण कनेक्ट जावंक ना. आनी म्हणटात की JCB येता पायपलायनी फोडटात. स्पीकर सर, फोंड्या एक प्लॉट डेव्हलपर आहा, ताणें भरपूर 1 लाख क्युबिक मिटराची एक ओवरहेड टँक बांदली. सपना टावन म्हणून 2014 बांदली.
300 स्क्वेअर मिटर गिफ्ट पसून केले पूण जावन पसून तुमी कनेक्ट करना ती स्पीकर सर अशें जेन्ना सगळें जाता आतां लिडर ऑफ ऑपोजिशनान पाड्या पयर कितें जालें तें सांगलें सो हाचो अर्थ कितें स्पीकर सर सारांश कितें की सरकार जाणं एक प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी सरकाराच्यान हो प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना water is a finite resource speaker sir and the government is juggling water from one part of the state to another हातून कितें जातलें this will create a conflict if the people living around the water source suffer water scarcity सांगेच्यान उदक वता आनी सांग्यार जर उदक ना जाल्यार सांगेचे लोक म्हणटले कितें की आमकां कित्याक काय म्हणटें स्पीकर सर अशें हातून एक मिनीट इतली बेल मारनाका तुमकांय हें आहा आमी उदकाक पातीशेर जावन मरपाचें आहा स्पीकर सर माय तापला मार्चानूच आनी एप्रील उरला मे उरला स्पीकर सर हाज्या हातून अशें कळटा की सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चरान इन्वेस्ट करता पूण पेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन इज नॉट इन किपींग विथ द डिमांड मॅन पॉवर शॉर्टेज आहा मेंटेनन्स आनी युटिलायझेशन कमी आहा गव्हर्मेंटाचो वेस्टेजाचेर रिडक्शन करपाक कांयच फोकस ना म्हादय गेली आनी नॉर्थ गोवाक मॅसीव हीट जावपाचो आहा आतां आमचो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर जो एप्रुवलां दिता तो कितें करतलो तो एक टँकर सर्वीस स्टार्ट करतलो आपल्या मतदारसंघात आनी तो मतदारसंघ ओग्गी रावतलो सो आमी तो इश्यू रेज करप ना आतां आमी टँकर सर्वीस स्टार्ट करची पडली स्पीकर सर आतां साळावलेचें उदक तुमी ओपान पंप करतात आनी कितें म्हणटले की सावथ गोवा आमी सगळे गोंय एक आमी गोंयकार आमी झगडप न्ही उदका खातीर म्हणून म्हणल्यार कितें स्पीकर सर हातून एक अशें दिसता की टोटल क्वॉलिटी ऑफ वॉटर क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कॅपॅसिटी 701 MLD आहा प्रोडक्शन ऑफ वॉटर 711 डिमांड जाता 672 सप्लाय जाता 592 शॉर्टफॉल जाता 91 स्पीकर सर वेस्टेज जाता 115 तुमचो ऑफिशियल फिगर दाखयता 16% वेस्टेज म्हणून म्हाका कळटा ते भशेन सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर आसतना 24% आशिल्ली ताणें तें NRW सेल केल्लें आनी तें बरें काम करतालें अंडर जायका आतां तें थंड पडलां आनी आतां वेस्टेज एटलिस्ट 35% आहा स्पीकर सर सो हातून आतां हांव समरायज करता स्पीकर सर वॉटर शॉर्टेज हें करपाक आमी कितें करप मायनीचे पीट आहात स्पीकर सर एक मिनीट मायनीचे पीट आहात ते केन्ना एम्प्टी करतले ते मुखेलमंत्र्याक खबर आसतलें मुखेलमंत्री मायनींग मिनिस्टर स्पीकर सर सिजनल वॉटर आनी वॉटर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑडिट म्हणटा जावपाक जाय तुम्ही डेटा कलेक्शन तुमचे सारकें आसूंक जाय तुम्ही वोगीच फिगरां दितात वोगीच काडून दितात आमकां दोळ्याक उदक लावपाक रेन वॉटर हार्वेस्टिंग मॅन्डेटरी करपाक जाय स्विमींग पूल दिल्लीवाल्या खातीर घालून जावचें ना तेन्ना आमचे उदकाक पातीशेर आसतले स्पीकर सर आयक पब्लीक आनी प्रायवेट वॉटर स्प्रिंग आनी वॉटर रिसोर्स तुवें नोटिफाय करचे पडटले पब्लीक अवेरनेस कॅम्पेन करची पडटली आनी नॉन एसेन्शियल यूज म्हणटा ते उदकाचें जें आहा ताचेर रेस्ट्रिक्शनां घालची पडटली एस्पेशली ड्युरींग द समर सिजन स्पीकर सर हाजेर ही आमचे प्रश्न आहा उत्तरां येवपाक जाय सारकी ठीक आसा हे उदका प्रॉब्लम आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी कांय वर्सां हे प्रॉब्लम आसूना थोडे प्लेसीन हाडलोले पूण आतां मॅक्झिमम उदकाचें प्रॉब्लम जाल्या प्रेशर एक सायडीन आनी उदकूय येयना आख्खे आमचे बाराडी जावं आमचे सांजे दिगारपल्ली सगळे उदका प्रॉब्लम आहा आनी सांगलें जाल्यार डिपार्टमेंटाक गेले जाल्यार आमचो एक JE आहा पूण 8 पंचायत चयता तें ताका मॅनपावर थिंगा उणो आहा आनी ते भाशेन तो म्हणटा नाल्यार तुमी एक साम टँक घाले साम टँक आनी एक पंप लाय आनी एक ओवरहेड टँक घाले म्हणटा पूण तें घायलें जाल्यार पासून थिंगा उदक सकयल तरी उदक पावपाक जाय त्या पासून उदक पावना इतलो एक्सपेंडिचर करूनय हें उदक पावना थिंगा सो हांव मागता ही आमची पायपलायनूय चेंज जावपाक जाय आनी प्रेशर वाडपाक जाय थँक्यू Honourable Speaker, I'm surprised with the reply. The reply in Mulla, in the state of Goa, all the areas are provided with potable water supply and there is no acute water shortage except during maintenance works taken up in case of pipe breakages, mostly caused due to ongoing works, etc. First thing is, I don't know who has given this information, की आम्ही जाणात की लोक बोवाड करता 15 मिनटांपासून उदक येना आणि उदक दिसाक पासून येना. I want these engineers who have given the reply to the Honorable Chief Minister to come there with me to the site and stand in front of the people and hear what is going on. Officer Bosun actually replied, this is completely wrong. We are standing here, all 6 of us and the 7 opposition. Now Michael Lobo also wants to speak about it, again because there is poor wattage and no water which is being made available to our people.
The first thing which I want to say is even 15 minutes we don't get water. There is no staff which is available. We need a staff which has to have a team of a plumber, plumbing helpers, valve operator, supervisor and laborer. एक काम करून घ्या जाल्यार सगळे वयतात आनी मागीर दुसरे एरिया कांय हें करपाक मेळना तांकां. आमगे पायपलायन पासून आहात ते दे आर व्हेरी ओल्ड. We have made request for replacement of the pipeline. I think you have just signed the file today. But if that file had cleared 1 year, 2 years back, instead of been waiting like this, I think we could have got the works done faster. Timings have been done to balance the water. This is because we're having the problem. We have overhead tanks which are not being utilized. Please understand this. Overhead tank kelle, and there are at least about 3 to 4 overhead tanks. They will solve the problems. New developments are being allowed. आता permission दितात new bungalows घालपाक with swimming pools. We have great objection to the swimming pools coming up. They म्हणतात you make arrangements for your own water, but they are actually using water from the PWD water source. How are you controlling that? They are not bringing water from the river. They are not bringing water from the sea. They are using the same water from the PWD water. कितें जाता honorable speaker पळय एक हावसिंग कॉम्प्लेक्स आसा तेंगे संप आसा ते संपाक बोतात आमगे लोकांक मेळना उदक आनी मागीर ते मागीर ओवरहेड टँकां पंप करतात स्विमींग पुलांक घातात आनी आमगे लोकां अजून नाका ना उदक. वी आर द मूळ गोंयकार हू आर देयर. दीज आर न्यू पीपल हू आर कमिंग. आवर पीपल आर नॉट गेटिंग वॉटर बट द न्यू colonies are getting the water supply uninterrupted 24/7 and we are just dying. One last thing I want. The Gram Sabhas also have taken resolutions about these multi-complexes with the swimming pools. I think the government needs to wake up to this situation and take this very seriously. Secretary Costa. Speaker sir, my entire constituency is facing severe water problems. Speaker sir, I'll just give you a brief. मुगे केप्यां मतदारसंघां almost 16 to 17 MLD water requirement every day, and what we are getting is almost 12. 4 MLD आमकां शॉर्टा. स्पीकर सर, आतां इशू म्हळ्यार असो, आमकां मॅक्झिमम इन बारशें, खोला, मोरपिल्ला, आवर पीपल आर युजींग स्प्रिंग वॉटर. आनी स्प्रिंग वॉटर उजार कोन्न तांकां तेवूय बिलाचेर म्हाका दिसता सारकें उदक येना, मिटर गुंटा आनी तांकां हजारांनी बील येता. आय जस्ट वॉन्ट एश्युरन्स टुडे बिफोर आय वायंड अप फ्रॉम द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. ही बिलां तांकां येताय ती 5 दिसांनी तांकां नोटीस दिला डिस्कनेक्ट कोतो म्हूण, आनी तें उदक खंयच्या तुंगे न्हू, इट इज फ्रॉम द स्प्रिंग. बिफोर दीस यू प्लीज गिव एन एश्युरन्स. स्पीकर सर, आतां इशू आसा हे स्प्रिंग वॉटर जें येता शॉर्टफॉल आहा तें जालेंच, ताका फिल्ट्रेशन सिस्टम कांय ना, लोक बरना. आतां मॅक्झिमम इन खोला बारशे हिंगा किडनी इशू जाय, किडनी फेलियर जाय, हें तुमी करपाक सोदनाय. स्पीकर सर, तुवें तरी समज तरी आमगेल्या हिंगा खोला काजूमोळ कुडय तर थिंग गेल्यार 1,80,00,000 ही एक फायल पेंडींग आहा. स्पीकर सर, आय एम रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जस्ट सी ऑन प्रायोरिटी यू क्लियर दीस फायल. कित्याक तांकां ते कुडय आमगे एक स्प्रिंग आहा थिंगसून ते आगोंदा खोला सगळे वाठारां उदक हे प्रॉब्लम सॉल्व जातलो इफ यू जस्ट क्लियर दीस फायल. 1,80,00,000 हे मातशें करून घे. स्पीकर सर, आतां इशू म्हणल्यार हो मेन इशू ऑफ फिल्ट्रेशनाचो. जस्ट सी this water filtration system in Barshe, Morpilla and Kola, you just sort it out. But the bottom line is we don't have water. It has to be sorted out at any cost. Chief Minister, तुम्ही रिप्लाय करा. स्पीकर सर, अरे जॉईंट आसा, अरे ते जॉईंट आसा इतले सगळे जाण आसा. ना ना हांव एलाव करचो ना. मुख्यमंत्री नो कोणाकूच एलाव करचो ना. कॉलिंग जॉईंट आसा, जॉईंट डिस्कशन जालें 20-25 मिनटां दिवचो ना माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर, मायकल लोक दिवचो ना. अरे दिवं ना. स्पीकर सर, एक्चुअली आयचे कॉलिंग अटेन्शन शॉर्टेज ऑफ वॉटर ह्या विशयाचेर आशिल्लें आनी अपोजिशन लिडर आनी अलायन्स सगळ्या जाणांनी एकत्र तुमी एलावूय केल्लें आनी ताचें डिस्कशन जावचें हें हाजे खातीर म्हणजे हावजान डिस्कशनाचेर जावप गरजेचें आसा. हावजान डिस्कशन जाता आसतना वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळे इशूज रेज केले. आमची डिमांड कितली आसा तर एट प्रेझेंट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज हांवें कुंकळीची सांगली इट इज टोटल 695 MLD ही आमची रिक्वायरमेंट. आमी 632 एप्रॉक्सिमेटली 50 MLD उदक शॉर्टेज आसा हांव मान्य करता.
उदक कंप्लिटली मेळत ना अशें स्पिकर सर जायना उदक 4 दीस ना जाल्यार हांव मान्य करता ना जाल्लें मदीं परवरी बी 4 दीस उदीक शॉर्टेज आशिल्ली तेन्ना तिराळीचो कालवो जो आसा पळय न्ही तिराळीचो कालवोच फुटलेलो आतां प्रत्येक कडेन म्हणजे आमी ज्या मेन वॉटर सोर्सीस आसा पळय न्ही थंयच्यान उदक हाडून ज्या जाग्यार वॉटर फिल्टर करता थंयसर जर मेन कालवोच जर फुटत जाल्यार हे प्रॉब्लेम क्रिएट जाता स्पिकर सर जेन्ना जेन्ना मेन लायन म्हणजे स्टेटीत सगळी कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क रोड आसतले अंडरग्रावंड केबलिंग आसतले नेटवर्क केबल आसतले बाकीची पायपलायन्स हे घालता आसतना पायपलायन फुटल्या उपरांत देड आनी एकदां फुटले काय 1.5 ते 2 दीस उदक डिस्टर्ब जाता उदक येना सरकाराची प्रायोरिटी आसा की सगळी कडेन मिनिमम टू मिनिमम 4 वरां तरी उदीक दिवचें आनी तेच्या खातीर आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करता आतां उलयता आसतना बाकीच्या सगळ्या जाणांनी जे सगळें सांगलें पळय न्ही तितून हांव मुद्दामून म्हणजे आमी सर्वे करूंक ना न्ही आमी अलॉंग वीथ द नॅशनल वॉटर मिशन आमी ताचो पुराय सर्वे केला म्हणजे मायनींग पिठाचेर बाब विजय सरदेसाय उलयतालो मायनींग पिठांनी कितलें उदक आसा तें कशें वापरपाचें हाजोय सर्वे केला म्हणजे इन शॉर्ट इरिगेशना पर्पजा खातीर तिराळीच्यान येवपी उदक हें इरिगेशनाक तशेंच मायनींग पिठांतलें उदक इरिगेशनाक वापरपाक ऑलरेडी सुरवात केलें नॉट ओन्ली द मायनींग पीठ म्हणजे आसलेल्यो 11 रिवरा पैकी 9 रिवर कश्यो यूज करपाक येतल्यो आसलेली लेक कशी रिज्युमिनेट करपाक येतली आनी आसलेले बाकीचे वॉटर रिसोर्सीस सगळे A to Z सगळे जे आसा पळय न्ही हे पयले फावटी म्हणजे ऑन रिकॉर्ड सगळे घेतल्या आनी ते नोटिफाय केल्यात म्हणजे अशा पद्दतीचे ते कॉपी धाडून दिता हांव कॉपी दिवपाक लाय ओके सगळ्या कॉपी दिता म्हणजे तूं पळोवपाकूय मेळटलें आनी जेणे करून आमी हाजो जो प्लॅन जो तयार केला पळय न्ही म्हणजे आय एम कॉंग्रेच्युलेटींग माय WRD मिनिस्टर मिस्टर सुभाष शिरोडकर अलॉंग वीथ हिज एंटायर टीम ऑफ द म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द जलशक्ती त्याच बरोबर डिपार्टमेंट आमच्या बरोबर ते हे काम करपा खातीर आमचे गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग ते आशिल्ले बरोबर ओके हांच्या पुराय डिपार्टमेंटात सगळ्यांनी मेळून काम केलां डिपार्टमेंट ऑफ द सिव्हिल इंजिनियरींग फ्रॉम द बेंगलोर युनिवर्सिटी ह्या सगळ्यांनी मेळून पुराय गोंयांतले हेंच न्ही हाज्या बरोबर आमी प्रत्येक जो आमचो वॉटर लेक आहा पळय ताका QR कोडिंग केला म्हणजे तुमी QR कोड तो स्कॅन जर करीत ते दुसरे बूक आसा हितूंतले QR कोड जर स्कॅन केलो न्ही जाल्यार एक्झॅक्टली तेजो ट्रॅक जातले तो कितलो एरिया कितलो आसा लोकेशन खंय आसा आनी कितले म्हणजे इन फ्युचर जर कोणी तळी पुरोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सुद्दां म्हणजे तांचेर केस घालपा खातीर कारण नोटिफाय केल्ले वॉटर बॉडीज जी आहा ती पुरोवपाक मेळना दुसरी गजाल आमी म्हणटाचे आसा वॉटर हार्वेस्टींग करपाची स्कीम ऑलरेडी आमी इम्प्लिमेंट केला वॉटर हार्वेस्टींग करपा खातीर गव्हर्मेंटाच्या वतींतल्यान सगळे जे आसा पळय न्हू हे आमी सबसिडीज ही खूब मोठ्या प्रमाणात दिता तिसरी गजाल आतां आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटान रॉ वॉटर दिवपा खातीर सुरवात केल्या पयलीं इंडस्ट्रियल इस्टेटान सेम म्हणजे आमी सेम PWD तेच उदक जे दिताले पळय न्ही सेपरेट केले आतां वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आसतले किंवा सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आमी रॉ वॉटर दिवपाक सुरवात केला तूं जे खोला सांगलें पळय न्ही तशें आमी सिस्टम खूब कडेन एक्चुली थंयसलेच स्प्रिंग वॉटर काडप प्युरिफाय करप आनी तेच लोकांक दिवप तुजी फायल हांव पळयता हांव हाडपाक लायता आनी ती करूंक लायता आनी बिलाय कितें आसा पळय न्ही जाल्यार ती चॅक करूंक लायता बट ताका वॉटर फिल्टर बसोवपाक लायता प्रत्येक कडले जे आहा पळय न्ही प्युरिफायड करूनच उदक लोकांक दिवचें हें म्हाजें मत आसा आनी प्युरिफायड करूनच दितात तशी सिस्टम म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमदारांनी ज्या जाग्याचेर आपलो टेल एंड आसा म्हणजे म्हाज्याय मतदारसंघात माय भामय वार्ड इज टेल एंड म्हणजे गांजेच्यान उदीक येता ताका लागून टेल एंड आनी हेवटेन पाडोशीच्यान उदीक येता ताका टेल एंडाक प्रॉब्लेम उरता ताका उदक ऑलमोस्ट रातचें मेळटा एकदां ताजेर कितें तरी सोल्युशन काडप म्हणजे थंयसलो वॉटर रिजर्वायर जो आसा पळय न्ही किंवा वॉटर बॉडीज ही रिकवर करून वॉटर फिल्टर बसून दिवप म्हादईच्या उदकाचेर जें म्हटलें पळय न्ही पयले फावटी म्हादईचें उदक हें गांजा आमी बराज घालून जवळपास तें उदक हें सेव करून यूज करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्या पयलीं बाराज थंयसर खूब ल्हान आशिल्ली इवन जो फोंडा तालुका आनी दिवचल म्हणजे सांखळी मतदारसंघ ह्या दोनाय खातीर आत्तां रिसेंटली आमी हाजो जर टोटल एस्टिमेट पळयत जाल्यार जवळपास आमी 248 MLD उदक हे आमी नवीन उदक जे आसा पळय न्ही सोर्स हाज्या फुडें तयार जातली आमी तें उदक इतक्या मोठ्या प्रमाणात
हाजे घेवपाक लागला फुडल्या एक्चुली हे काम सगळें तशें डिसेंबर 2025 ते मे 2026 पर्यंत आमकां एडिशनल 248 MLD उदक हे मे 2026 पर्यंत आमी लोकांक दिवपाक शकतले. म्हणून आत्तां थोडीशी शॉर्टेज स्पेशली एप्रील मे म्हयन्यान जाता पळय न्ही ती इन फ्युचर तशा पद्दतीची शॉर्टेज ही जावची ना. म्हणजे ताकाच लागून प्रत्येक कडेन 270 MLD वॉटर फॉर द बार्देज आनी पेडण्या रॉ उदक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाक शकतले. म्हणजे बराज फॉर द रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन 350 crores and dedicated pipeline from the Amtane to Giri हाच्या खातीर 475 crores of rupees आमी स्पेंड करता. 70 तालुक्यान एप्रॉक्सिमेटली 20 crores of rupees आमी स्पेंड करता. ओके, फोंडा आनी शिरोड्या मेळून आमी 60 MLD वॉटर सप्लाय फ्रॉम द जुवारी रिवर एट मिराबाग सावर्डे हांगासर आमी 250 crores of rupees स्पेंड करता. वास्को, केपें, मार्मागो आनी वेर्णा कुंकळीम IDC 60 MLD वॉटर 160 crores of rupees आमी स्पेंड करता. धारबांदोडा उजगांव ह्या अबंडंट युटिलायझेशन ऑफ द अबंडंट फ्रॉम वॉटर फ्रॉम द मायनिंग पीट ताचोय आमी प्लॅन रेडी केला विच इज एप्रॉक्सिमेटली ताचो अजून एस्टिमेट रेडी जावंक ना. आनी 130 MLD रॉ वॉटर फ्रॉम द एट तिसवाडी आनी फोंडा हेच्या खातीर गांजे घातलेलो 60 MLDचे रॉ वॉटर जे आहा पळय ते आमी लिफ्ट करता. हे सगळें आमचें फ्युचर प्लॅनिंग हें ऑलरेडी आमी तयार केला. त्या खातीर आत्तां असलेली वॉटर शॉर्टेज ही टेम्पररी आसा. परत एकदां सांगता, बट तूं जशें बाकीच्यो गजालीचेर सगळो एक्सप्लेन करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो सांगल्यो पळय न्ही ताजेर हांव मुद्दामून वॉटर टँकरचेर विजय सरदेसाय उलयलो. वॉटर टँकर तुज्या सालसेतीन नील आसा, मार्मागोवान नील आसा, पेडण्यान नील आसा. हांव परत एकदां आमी पेमेंट करिना न्ही, की वॉटर टँकर वॉटर डिपार्टमेंट पेमेंट करिना. डिपार्टमेंटा कडेन ह्या तालुक्यांनी टँकरी ना आसा खंय त्यो सांगता तुका हांव. 70 तालुक्यान 9 टँकरी चलता आमच्या कडेन. तिसवाडी आनी फोंडा तालुक्यान 7 टँकरी चलता. ओके, सांखळे 2 टँकरी चलता. काणकोणान 8 टँकरी चलता. सांग्यार 1, सावर्ड्या 1, केप्यान 3 टँकरी चलता. आमी प्रायवेट चलता आसतल्यो. आतां एकूच मिनीट स्पीकर सर, आमी वॉटर टँकर्स आमच्या कडेन आतां रजिस्टर्ड करपाक लायल्या विदाउट म्हणजे PWDच्या वॉटर सप्लाय कडेन हेन्स फुडें जी टँकर रजिस्टर्ड ना. कंप्लीट प्रायव्हेट स्पीकर सर, ह्या थोड्या जाणांनी आमच्या कडली NOC घेयन आसतल्यो. प्लांट बीन मागीर आतां कितें येता, आतां येता उदक. स्पीकर सर, हे जे विला बांदतात आनी बाकीच्या पयलीं हेंच्यांनी आमचे कडल्यान आमी तांकां NOC दिवंक ना आनी तेंच्यांनी आमची NOC घेवंक ना. तांच्यांनी बरोवन दिला आमी प्रायवेट ना वॉटर ते उदक दिल्लीच्यान हाडटा, इम्पोर्ट करता. हांव दिल्लीच्यान हाडटा म्हणना. मागीर इशू तो आहा, आमचें उदक गोंयचें उदक पितात ते, चोरतात ते उदक, हो इशू. स्पीकर सर, पयले फावटी म्हाज्या सरकारान तो जे उदीक चोरता म्हणटा पळय न्ही, पयले फावटी जे रॉ आपले पंपिंग करून उदक सकयल्यान काडटाले म्हणजे बोरवेलांतल्यान उदक काडटाले पळय त्यो सगळ्यो सील केल्यो. तांकां 50,000 हजार फायन मारली आनी हेन्स फोर्थ उरलेले जे तेंच्यांनी उदक पंपिंग करून काडटा पळय त्या सगळ्या जाणांक फायन मारतले. आनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द बोरवेल हे आमच्या सरकारान कंपल्सरी केला. टँकर ज्यो चलता फॉर प्रायवेट ऑल्सो तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचे पडटले. जो रॉ वॉटर काडून विकता म्हणजे पंपिंग करून विकता त्यांनी बी आपलो पंपिंग स्टेशनूय रजिस्टर्ड करचें पडटलें. ताजें बील पेमेंट करचें पडटा आमकां आनी टँकर रजिस्टर्ड करचें पडटा. विदाउट जे आसा पळय न्ही तितक्या सगळ्या जाणांचेर आमी एक्शन घेवपाक सुरवात केला. पयले फावटी म्हणजे इन कोलॅबोरेशन WRD आनी PWD वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट कंबायनली एकी कडेन येवन ही सिस्टम जाग्यार उडयल्या. म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर, येता त्या काही दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता की आमी उदक जे आसा पळय न्ही हांव 24/7 म्हणना, परत एकदां सांगता, इट इज 4 hours पर डे जे आसा पळय न्ही सगळ्या जाणांक उदक पोर्टेबल उदक आमी दिवपाक शकतले. हांव इतकें सांगता आनी म्हाजी आता मुखेलमंत्री नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पडा हे सेल तुवें रिएक्टिवेट करूं जाय. सेम नॉन रेव्हेन्यू वॉटर पड सेलाले सुदीन दवलीकरान केल्लें ते रिएक्टिवेट कर. नॉन रेव्हेन्यू वॉटर लीड्स टू 40% ऑफ द लिकेजीस. दॅट सेल हॅज टू बी रिएक्टिवेटेड. स्टाफ हॅज टू बी टॉट. आनी ते तूं सदां ते मागीर हेजेर वयले ते मेगा प्रोजेक्ट बी पळय कॅरिंग कॅपेसिटी तेजे कांय उलयना तूं. वाडोत आसा कॅरिंग कॅपेसिटी म्हणा जावं मरे तूं जाली 2 वर्सां. मागीर तें करूं जाय न्हू, सारकी कर मग तूं. सांगलें मरे तुका आनी कशें तुका एकट्याकूच तरी एश्युरन्स दिला हांवें.
आता ते बिल अरे किती ती? ना ना because of the- ना ना फिल्टर हेचे स्प्रिंग अरे आणि दिता. ना बोरवेल आणि ताका फिल्ट्रेशन सिस्टम घालपर ताका डिस्कनेक्ट कोणाका फायल काडटात असो डिस्कनेक्ट कोणाका आय वॉन्ट Quality डिस्कनेक्ट कोणाक तांगे उदक डॉक्टर दिव्या राणे स्प्रिंगा उदक तूं पयशे घेता बिस्ते स्पीकर सर ते Till मातशें the सेल filtration system दिव्या is राणे in ना place. ओके सेल ते मातशें रिएक्टिवेट कर. आणि बिल मातशें डिस्कनेक्ट ती कोणाका पुढे वचा विधेयकाक अनुमती माननीय राज्यपालान विधेयकाक दिल्ली अनुमती सचिवान सभागृहात कळवली. Sir, I lay on the table the assent of the Honorable Governor to the bills. कामगार सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करप. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कामगार सल्लागार समितीचा दुसरो अहवाल 2025 सादर करचो. Sir, I rise to present the second report of the Business Advisory Committee. आता हो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता. स्पीकर सर हिंदी बीएससी हिंदी हां? मातशें चॅक कोण दिनो हां, कर. आसा रे सगळे हां ते चुयपा जाय येस. सारखेच होय. माझी ती बाय पयली स्पीकर सर आतां हें म्हाका दिसता आमी फोकाण करपा येयलें जाल्यार खबर ना. आतां तुगेलो व्हिडिओ आहा गेले ते पुसा तुवें सांगिल्लें मुखेलमंत्री आशिल्लो आसनाका हिंगा सांगलोलें की बीएससी रिपोर्ट जेन्ना बीएससी मिटींग जाता त्या वेळार आमगेली ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड जावपाक जाय म्हणून तुवें गेले ते पुसा म्हणलें की हांवें ती लेटर दिवं ना. ती लेटर तूं मुखार ते दिसा दिली. एक मिनट एक गजाल एक गजाल यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाऊस. एक गजाल मान्य विरोधी पक्ष नेते आम्ही समजून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता रूल आमी समजून घेवपाक जाय. आज पर्यंत अशा प्रकारचे प्रेसिडेंट केन्नाच जावंक ना. Because sir, I will give you a BAC report where the letter has been recorded. Under you. तुवें दिला ते बरोबर आसा पण ते रिकॉर्ड करप BAC रिकॉर्ड जाला. आजपर्यंत केन्नाच हे जावंक ना. रिकॉर्ड जाला तुगे BAC हांव दित तुका. इवन म्हाज्या म्हायतीनुसार सुद्दां लोकसभेक सुद्दां तसो प्रकारचो विषय Because sir, तुवें केला. हां? तुवें केला. I will bring it and give it to you. ना गेल ते पुसा तुवें म्हणटा नाकाशिल्ले स्पीकर ऑब्जेक्शन तूं जरी मॉनिटर कोणे हांव घेन पयलें जावं ना. बीएससीचे तुगे लेटर नवीन पॉयंटो घालचे न्ही. नवीन पॉयंटो घालचे न्ही. तुवें आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Sir, I moved पहिले मूव करपाक जाय न्ही. हां मोग करपाक जाय. Sir, I moved that the House to agree with the Yes. second report of the Business Advisory Committee. म्हणजे आता हांव प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. प्रस्ताव मंजूर जालो. माननीय मंत्री आलेख सिगराम नेम स्थगीत करपाचो प्रस्ताव म्हणतो. Yes, sir. I seek the leave of the House to move the motion under Rule 306 to suspend Rule 21, 31 and 156. थाराव सभागृहात मांडलो आसा. जेका मान्य आसा ताणें No, मांडात. Sir, under Rule 306, I move a motion that Rule 21, 31 and 156 of the Rule of Procedure and Conduct of Business of Goa Legislative Assembly be suspended for this session. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. नेम 21, 31 आनी 156 ह्या सत्रा खातीर स्थगीत केल्यात. सरकारी विधेयक म्हणत कन्सिडरेशनान घेतला न्ही झालो पास. फास्ट घेतला म्हणल्यार तुमी आत्तां उतरां आयका तुमची. हांव कोंकणी सारकी जाणा. हय. अंडर कन्सिडरेशन तें स्पीकर सर हें परते सस्पेन्शन ऑफ रूल जे करतात तो कित्या खातीर करतात हें म्हाका एक सदनाचो मेंबर 3 टायम MLA म्हणून कळपा जाय. ही नवीच प्रथा आयल्या. एवरी सेशन तुमी रूल सस्पेंड करतात. कित्या खातीर करप तें? रूल केले कित्याक? ते रूल काडून उजो लावया ते रुलाक. हें म्हाका कांय समजना. हांगा खंयचोच प्रेसिडेंट वापरनात सारके. स्पीकर सर हे 3 दीस डिस्कशन गरजेचें आसता. हें राज्यसभा हँडबुकान घाल्लें आहा. नाजाल्यार तुमचे बाप तानावडेक वचून विचारा. म्हणजे हांवें कॉपी काडून हाडल्या आतां. तुजे कॉल एंड सकदरान सारकें स्पेसिफीक बरयल्लें आहा.
की 3 दीस डिस्कशन जावंकूच जाय आनी ते सेशनान जावंक जाय म्हणून. म्हळ्यार कितें, जे सेशनान गव्हर्नर भाशण दिता, अभिभाशण करता आपलें, तेच सेशनान हें डिस्कशन जावंक जाय म्हणून. म्हणजे कसलेच कायदे गोंयांत कित्याक एप्लिकेबल ना? आनी अशें कितें जालां आतां, खंयचे कोवीड जाला, कितें व्हडलो कितें अपघात जाला की रूल सस्पेंड करतात, गेले खेपे रूल सस्पेंड, हे खेपे रूल सस्पेंड, मागीर कित्याक हें लिपता कित्याक तुमी? हें कलर पळयलो जाल्यार 33 आहा तुमचे बरोबर, कोणाक भिता? स्पिकर सर कळपा जाय काय हें भितर सगळें हें जालां कितें म्हणटात खतखतें, तुमचें उतर हें खतखतें म्हणटा तो हें न्ही हा, तो पेपर हें कितें फेसबुकार येता तें खतखतें न्ही, हें तुमी म्हणिल्लें उतर हांव म्हणटा खतखतें जालां काय म्हणून, की इतलें तुमी भितात की एवरी टायम यू हॅव टू मूव द हें. स्पिकर सर आनी एक मिनिट, स्पीकर सर, आनी एक मिनिट स्पिकर सर, फुडले फावटी गव्हर्नर एड्रेस त्या सेशनानूच घेता आणि 3 दीस घेता. ना आनी बजेट जे प्रेझेंट करता ताजे डिमांड तेच सेशनान जावंक जाय. बजेट आतां प्रेझेंट करता आनी 6 म्हयन्यांनी डिमांड. सर फुडले बजेट मांडटले पळय न्हू, तेन्नाच आमी क्लियर आसा की फुडले बजेट जे आहा पळय त्याच सेशनान आमी तो हें रिकॉर्ड जावपा जाय, फुडल्या बजेट हें रिकॉर्ड करा कित्याक ना बीएससी रिकॉर्ड करून दवरले आतां. स्पिकर सर बीएससीचे पसून एक हें एक प्रथा बीएससीची अशी आहा की कॅबिनेट मे डिसायड द नंबर ऑफ डेज बट आफ्टर दॅट द बीएससी हॅज टू से की बाबा इतलें म्हणून. तुम्ही मदींच म्हणटा रूल सस्पेंड म्हणून बीएससीन सांगिल्लें रूल सस्पेंड करता म्हणून सांगून आसलें. सो हें बसना, हें शिता फुडें मीठ जाता. सो एक हाजे फुडें एक प्रथा घालया की गव्हर्नर्स एड्रेस जाता तेच हातून रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस जावपाक जाय. सेशन कॅलेंडर करचें, एन्युअल कॅलेंडर की हे दिसा इतलीं सेशनां जातलीं. पयलींच कळून न्ही, खूब जाण आमचे दुबय बिबय भोंवतात. पळय आतां बाबा गोविंद गावडे पुर्तुगालाक वचून आयला, बाका कोण वचपाचो आहा बाकाल्यांक खावपाक, लेट देम फिक्स इट न्हू. कॅलेंडर जावन न्ही मरे, पयलींच कळून न्ही मरे, नथींग बॅड अबाउट इट. स्पिकर सर खंय हांवूय फाल्यां वचूंक शकता, पण एटलिस्ट कळोनी मरे केन्ना वतले केन्ना तें तुमचें कांय ना, सगळें अशें जाता हवे बरोबर वता, राम भरोसे. फुडें वचया. सरकार विधेयका म्हणत आता मुख्यमंत्र्यान गोवा गुड सर्व्हिस टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 सभागृहात दाखल करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move a motion to introduce the Goa Goods and Service Tax, Second Amended Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मुख्यमंत्र्यान विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the Goa Goods and Service Tax, Second Amended Bill 2025. द गोवा गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स दुरुस्ती विधेयक 2025 मांडला. द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025. आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 सभागृहात सादर करपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa State Research Foundation Amended Bill 2025. प्रश्न असा आता गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the Goa State Research Foundation Amended Bill 2025. द गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2025 मांडला. द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज अमेंडमेंट बिल विधेयक 2025. आता मुख्यमंत्र्यान द गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज विधेयक 2025 सभागृहात सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडलो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Private University Amended Bill 2025. प्रश्न असा आता द गोवा स्टेट प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. माननीय मुख्यमंत्री विधेयक मांडचें. Sir, I introduce the Goa Private University Amended Bill 2025. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडला. द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टाइजमेंट रेग्युलेशन कंट्रोल बिल 2025. आता मुख्यमंत्री गोवा आउटडोर इन्व्हेस्टमेंट बिल विधेयक 2024 सभागृहात सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो.
Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Outdoor Advertisement Regulation and Control Bill 2025. द प्रश्न असो आसा द गोवा आउटडोर एडवर्टायजमेंट विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका हय. मान्य ना ताणें ना म्हणचें मान्य मुखार विधेयक म्हणचें Sir, I introduce the Goa Outdoor Advertisement Regulation and Control Bill 2025. द गोवा आउटडोर एडवर्टायजमेंट रेग्युलेशन विधेयक 2025 मांडलात. द गोवा होमिओपॅथीक कासोसील विधेयक 2025 आतां भलायकी मंत्री म्हणटात द गोवा होमिओपॅथीक कासोसील बील 2025 सभाघरांत सादर करपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Homeopathic Council Amendment Bill 2025. प्रश्न आसा आतां गोवा होमिओपॅथी कावन्सील विधेयक 2025 मांडपाक ती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें Hoi. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात मान्य मुखार म्हणचें. Sir, I introduce the Goa Homeopathic Council Amended Bill 2025. द गोवा होमिओपॅथी कावन्सील विधेयक 2025 मांडला. द गोवा पंचायत राज विधेयक 2025 आतां पंचायत राज द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट विधेयक 2025 सभाघरांत दाखल करपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Because I request leave to move the motion to introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें Hoy. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां विधेयकाक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, आतां मंत्र्या विधेयक मांडचें. I introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2025. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट विधेयक 2025 मांडलात. The employment exchange notification for the vacancies Goa Amendment Bill 2025. आता श्रम आणि रोजगार मंत्र्यान द गोवा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नोटिफिकेशन बिल 2025 सभाघरांत सादर करपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request Yes. leave to move the motion to introduce the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Goa Amendment Bill 2025. प्रश्न असो आसा द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन वॅकन्सीज बिल अमेंडमेंट बिल 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें Yeah. हय जेका मान्य ना ताणें. Honourable Speaker, I have to say Yes. something on introduction. This is an amendment which is sought to be made to employment exchange, which is a central law. The central law already has a provision where you have the power to notify private entities, private companies, establishments to notify their vacancies. So we are doing that. It's already there. Under section 4 it is there, No, notification. now we are increasing. Please wait, please wait. Enhancing the passing. Under section Enhancing the fees. No, I'm not on passing, I'm here on introduction, because this is a central act. You are going to override a central act, which is not possible under Article 254 of the Constitution. So here, you are bringing an amendment to a central act, and here the provision is already there. If you give them a notification that before you fill up the vacancy, you notify to the employment exchange. This is what you're exactly covering, whether you have a job We are fair or enhancing- whatever. We are enhancing the Please fines. wait, please wait. Even your enhancement of your fees, when there is already a penalty provided, you are contradicting the central act, which means you are going contrary to Article 254 hits you. I think we have a legal thing for that. You can't bring this amendment like this, which will be directly in conflict with the central act. What you can do is just notify it. You notify that, don't have to bring this amendment. There are penalties. You can discuss this thing, I think, when we are passing the bill. Passing is different. Introduction is your foundation, because this is your jurisdiction. If you don't have the power, you can't bring it into the house. I think we already have a legal opinion for this. No, I don't know. No matter, We not have- examined We'll from that discuss point. during the passing. We have. No, the stage crosses. Central कायदो state government amend करून जायना. आणि आसा तो provision. When consideration is coming, that's the time you can, I think you can. That is on merits, that's different. Where there should be that much less is on merits.
जालें? It is introduction. It is introduction. We'll discuss during the passing. Yes. प्रश्न असो आसा दी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वॅकन्सीज गोवा अमेंडमेंट बील 2025 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयकाक मांडपाक अनुमती दिल्यात माननीय मुख्यमंत्री Sir, I introduce the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Goa Amendment Bill 2025. The employment exchange compulsory notification of vacancies, the Goa Amendment Bill 2025 मांडलात. माननीय राज्यपालांच्या अभिभाषणाचे उपकार मानपाचो प्रस्ताव मांडचे. प्रवीण शेट. Sir, I wish to move the motion of thanks to Governor's address. Yes. Shri Krishna Sarkar, Sankalp Amulkar. Sir, I would like to second the motion of thanks to the governor's address. Yes. Sankalp Amulkar. हो प्रस्ताव सभागृहांकार आसात राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या उपकाराच्या प्रस्तावाचेर दुरुस्ती आसात. विरोधी पक्ष नेते अमेंडमेंट तुम्ही सांगा. Speaker sir, I wish to move the amendments listed in list number 1. विजय सरदेसाई. Speaker sir, I wish to move the amendment listed in the list number 2. श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I wish to move the amendments listed in list number 3. श्री क्रूज सिल्वा. Speaker, sir, I wish to move the amendment listed in list number 4. श्री वंजे वेगस. Speaker sir, I wish to move the amendments listed in the list number 5. श्री ब्रेज बोरकर. Speaker sir, I wish to move the amendments listed in list number 6. दुरुस्त्यो सभागृहांत मांडल्यात. आमदार श्री प्रवीण शेट, कृष्णा साळकर आणि संकल्प अमूलकर हांणी प्रस्तावाचेर उलोवप करचें. कोण उलयता? प्रवीण पयलो. हां येस उलय. Because sir, time restriction एक टायमाचे एक बंधन घालून घेयात मातशें. आमी तीग जा उलयतले. एक जण म्हणजे तू तीग जा. एक जाण म्हणजे आलूश, विजय and Cruz. हय. फाल्यां म्हणून कितले फाल्यां तांकां 5 टायम कितलो तो गॅस स्पीकरचो 2 वरां ODS और मुरली. तशें जावचें ना. 1.5 वरांचे विशय न्ही तशें उलयले ODS और मारता चेंज जाता हेजे लागून हे जावपा जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर तशें आसत न्ही जाल्यार सारकें वांटून दी 2 वरां तांकां म्हणजे आतां 3:30 जाल्या न्ही 4:30 आपले सारको टायम वांटून घे आनी सारके त्या टायमार सोंपयात. आमचे उरलेले आयज उलयतले. हय धाडटा तांकां बरें चलो हय दियात आनी तेज्या वयर तांकां जालें ना आनी तो तितूरच येता एलोपी सेपरेट खंयचो तर तूं बरो येयला फाल्यांच्या 2 वरांत तूं आयला तूं आयज उलय जाल्या. स्पीकर सर हे सगळे 2 वरां 2 वरां सारके सगळीं 2 वरां वी आर एग्री टोटल. नो तो कसो येतलो? कितले उलयता ते आमच्यात हाडोंक जायना. तशें ओपोजिशन लिडराकूय हाडोंक मेळना. यू कॅनॉट बायंड द ओपोजिशन लिडर विथ टायम. हे स्पीकर सर प्रथा आसा नाजाल्यार चॅक करा तुमी. तुम्ही सगळी वरां कितें लिडर ऑफ ओपोजिशनाक ना दॅट्स टुमॉरो मॅन. ही इज नॉट स्पीकिंग टुडे. फाल्यां शिकमो मरे. फाल्यां वयल्यान मागीर चड जाता म्हाका आन्सर करपाक जाय मरे. आयजूच उलोवपाक नाही आम्ही पळयत म्हणजे 1.5 वरांचे विशय सोंपतात ऑपोजिशन. चलो बेबीन उलय. येस सर आमच्या गोंय राज्यान आमची जनता सुखान आनी आनंदान सेफली जगता हें आमकां सगळ्यांक समाधान आसा.
स्पीकर सर, आमचे जे जनतेक गोंय सरकाराचे जे लाभ जाता त्या लाभांचो फायदो प्रत्येक गोमंतक जनतेक आयज हे सुखान जिवन जगपाक लागून हेल्पफूल आसा. आमच्या सरकारान ज्यो चालू दवरलेल्यो स्किमी, सोशल स्किम्स, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी, अटल आसरा, DSSY, कला सन्मान अशा स्किमीचो जो लाभ आमचे सिनियर सिटीजन्स, सगळे गोरगरीब आयज घेत आसा आनी ह्यामुळे आमच्या गोंयच्या लोकांचें राहणीमान खूब सुदारलेलें आसा. तशेंच आयज लोक हॅपिली जगता ही एक आनंदाची गोष्ट आसा. स्पीकर सर, आयज आमच्या गोंय राज्यान ज्यो बेजीक नीड्स आहा म्हणजेच अन्न, वस्त्र, निवारा ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमकां बरे तरेन मेळटा. स्पीकर सर, जे उदक, लायट हे जे बेजीक नीड्स आहा किंवा रस्ते आमच्या गव्हर्मेंटान आयज इतले बऱ्या तरेन प्रोवायड केल्ले आसा. बाकी राज्यांनी जर कंपेर केले जाल्यार आमचे राज्य हे दिवपाक लागून खूब सक्षमपणे कार्य करीत आसा आनी आयज आमकां हे सगळो देशांतली नागरीक अनुभव घेत आसा. स्पीकर सर, म्हाका एकूच सजेशन करपाक जाय की जे निवारो आमच्या गोंय राज्यान जे लोक रावतात, वेगवेगळ्या जागांचेर रावतात, गव्हर्मेंट लँड जमनीचेर रावतात, काही कस्टोडियन मालमत्तेन आसात किंवा काही लोक आहात ते कोमदाद जागेचेर आसात. पण ह्या जागेचेर असलेल्या लोकांची घरां जी आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून स्पीकर सर आमच्या सरकारान थोडेशे एक अमेंडमेंट किंवा एक कायदो करचो अशें एक सजेशन म्हाका हांव दिवपाक सोदतां. म्हाका माननीय मंत्र्यांनी हेजेर एश्युरन्स दिल्ले आसा. स्पीकर सर, फुडल्या असेंब्लीन आमी हेजेर बरो एक कायदो हाडून सगळ्या गोमंतकीय लोकांक जे रेग्युलरायज करपाक जाय, घरांची रेग्युलरायज जावपाक जाय, हें काम आमचें सरकार करतलें अशें म्हाका खात्री आसा. स्पीकर सर, आमच्या गोमंतक भुमीन जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज डेवलप जायत आसा हे इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बऱ्या परेन आमचें सरकार दीत आसा. लोकांक जाय तसले डेवलपमेंट म्हणजेच पुलां म्हणा, रस्ते म्हणा, हॉस्पिटलां म्हणा, हे सगळे डेवलपमेंट आयज आमच्या गोंयांत जायत आसा. ताका लागून आमच्या गोंय सरकाराचें हांव अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, डेवलपमेंट जाता आसतना अनेक स्पियराचेर जातात. आयज आमच्या शेतकी खात्यान जे डेवलपमेंट जाल्लें आसा, एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर ह्या खात्यांनी जे डेवलपमेंट केल्लें आसा तें खूब उल्लेखनीय अशें आसा. आमच्या गोंय राज्यांतल्या ह्या शेतकी भुमीन म्हणजे ज्या जाग्यार चडांत चड शेती जाता अशा खाजन शेताक बांदावन जे सहकार्य केल्लें आसा आमच्या शेती डिपार्टमेंटान, ते शेतकी डिपार्टमेंटाचें हांव अभिनंदन करतां. कित्याक खुबशे बांद जीर्ण जाल्ले अशा सगळ्या बांदांक रिपेर करपाचें काम आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. तशेंच हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटानसून आयज आमी स्वयंपूर्ण जावपाक लागून जे स्टेप्स घेतलेले आहा, आमच्या गोंयच्या इतिहासान आमच्या ह्या गोंयांत जाल्लेली भाजी आमच्या पर राज्यांत वयता, आयज ही आमकां एक मोठी जमेची गोश्ट आसा. आमकां जे डेवलपमेंट केल्लें आसा त्या डेवलपमेंटा बद्दल हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, तशें एक सजेशन दिवपाक सोदतां. फाटल्या वेळार आमी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें, शेतान मॅनग्रोव्ज वाडटा आनी हे मॅनग्रोव्ज पूर्ण जमीन घेवन तेचो संचार चड जाता. म्हणून खंय तरी आमकां आमच्या गव्हर्मेंटाक हांव सांगपाक सोदतां, हेजेर एक कायदो हाडून जी शेतान मॅनग्रोव्ज ग्रो जाता, फैलाव जाता, स्प्रेड जाता, ती खंय तरी स्टॉप करपाक लागून हे एक कायदो हाडचो आनी आमच्या शेतकाऱ्यांक हे शेत कल्टिवेट करपाक मदत करची. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान म्हजी सजेशनां आसा की जो ट्रान्सपोर्ट आमच्या गव्हर्मेंटान म्हजी बस योजना ही जी स्कीम केल्ली ती आजून पासून बरी इफेक्टीव जावंक ना. तरी पण अश्यो स्कीम ज्यो इम्प्लिमेंट करून गव्हर्मेंटाचे फायदे आमच्या जनतेक मेळटले. आयज आमचे कदंबा महामंडळ कॉर्पोरेशन जशें चलता तशेंच ही स्किमीक तेज्या हाडून लोकांक ट्रान्सपोर्टाची फॅसिलिटीज बरी दिवची अशें एक सजेशन करीन दिसता. स्पीकर सर, तशेंच जे प्रलंबीत आसलेले गोवा मायल्स तेचो जो प्रश्न आसा, टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न आसा, हो टॅक्सीवाल्यांचो सुद्दां प्रश्न आसा, हे बेगीन
निकालाक काडून आमचे सगळे जे गरीब आणि मिडल क्लास लोक जे टॅक्सी ओनर्स आसतले टॅक्सी ऑपरेटर्स आसतले ह्या लोकांक सुद्दां दिलासो दिवचो अशें एक धाडसाचें उतर आमच्या सरकारान दिवचें अशें हांव मागणी करतां. स्पीकर सर, कला आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत तशेंच टुरिजम आनी स्पोर्ट्स ह्या क्षेत्रांत आमच्या गोव्हर्मेंटान बरे तरेन काम केल्लें आसा. आमच्या गोव्हर्मेंटान टुरिजम क्षेत्रांत इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप करपाक लागून जे जे स्टेप्स घेतल्या ते खरोखरच प्रेज करी सारकें आसा. आयज आमचें सरकार हे इंटरलँड टुरिजम डेव्हलप जावपाक लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी जे प्रोजेक्ट हाडटा त्या प्रोजेक्टांक खूब महत्व दिवन आयज आमचे गोव्हर्मेंट हे फुडें प्रोसेस करीत आसा. हांव ताका लागून आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करतां. अशेच टुरिजम स्पॉट जे आसात जे पयलींचे टुरिजम स्पॉट डेव्हलप करपाक लागून सरकारान जे प्राधान्य दिल्लें आहा तें म्हत्वपूर्ण आसा. तशेंच आमचे कला आनी सांस्कृतीक खातें जे आमच्या सगळ्यांच्या जिवनाचो एक भाग जावन आसा, आमच्या गोमंतक जनतेचो एक भाग जावन आसा. तशेंच सगळे उत्सव साजरे करता आसतना सण साजरे करता आसतना आमचे पारंपारीक जे उत्सव आसा, शिमगो आसात, आमचे फेस्टिवल कार्निवल आसात, अशा सगळ्या ह्या इव्हेंट्सांक सरकार मदत करीत आसा. हेजो अर्थ आमच्या गोमंतक जनतेक जे सूख मेळपाक जाय ह्या अशा इव्हेंटांक जे सूख मेळटा त्या इव्हेंटांक आयज आमचें सरकार सपोर्ट करीत आसा. तशेंच आमचे गोमंतक जनतेक जे कलाकार आसा तांकां सुद्दां वाव दिवपाक लागून वेगवेगळे तांकां स्किमी दिता, तांकां प्रोत्साहीत करता आनी कला आनी सांस्कृतीक क्षेत्रांत तेंचें नामना जावची म्हणून खूब मदत करता. स्पीकर सर, स्पोर्ट्साच्या मळाचेर जे जे उदरगत जाता, जे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता त्या मळाचेर जे सरकारान हेल्प केल्लें आहा ते आमच्या गोमंतक भुमींतल्या युवतींक मदत जावची आनी आमच्या गोमंतक भुमींत बरे एथलेटिक्स बरे खेळाडू निर्माण जावचे अशें म्हणून जे हेल्प केल्लें आहा ते सुद्दां हांव तोखणाय करून दिसता. स्पीकर सर, आमच्या गोंय राज्याचे हेल्थ डिपार्टमेंट आयज बरे तरेन कार्य करीत आसा. ज्यो सुविधा आमच्यो प्रायमरी हेल्थ सेंटर, CSC सेंटरां किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किंवा GMC आयज बरे तरेन मेळत आसा आनी हेजी सगळ्यांनी नोंद घेतलेली आसा. स्पीकर सर, थोडीशीं सजेशनां आमकां हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या माध्यमान करपाक जाय, जी इम्प्रुवमेंट करपाक जाय. काही CSC म्हणा किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांनी किंवा PHCनी थोडेशे कमतरता आसता डॉक्टरांची, ही कमतरता भासता ती भासोवपाक जायना. हे सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें पडटलें. स्पीकर सर, तशेंच जशे डॉक्टर आसा तशे काही टेक्निकल स्टाफ कित्याक म्हणटा की काही हॉस्पिटलांनी एक्सरे टेक्निशियन नासता, डायलिसीस जे युनिट आसता थंय डायलिसीस बेड वाडोवपाची थोडीशी गरज आसा. स्पीकर सर, आयज दुर्दैवान डायलिसीस किडनी पेशंट खूब वाडत आसा. प्रत्येक CSC सेंटराचेर डायलिसीस युनिट जावचे आनी ते आमच्या अभागी अशे किडनी पेशंट आसता तांकां हेजी मदत जावची अशी सुद्दां एक सुदारणा आमच्या आरोग्य खात्यांत जावची अशी हांव स्पीकर सर हांव सरकाराक एक विनंती करूंक सोदतां. डिजास्टर्स मॅनेजमेंट घेता आसतना स्पीकर सर आमचें सरकार खूब लोकांक पावल्लें आसा आनी जे डिजास्टर गेल्या वर्सा जाले त्याच प्रमाणे तांकां मदतीचो हातूय सरकारान दिलो, पण सरकाराचो हात सगळ्यां पर्यंत पावोंक ना ही एक थोडीशी दुख्खाची गोश्ट आसा. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां प्रत्येक फायनान्शियल वर्सा जे ज्यो डिजास्टर जाल्ले आसता ते डिजास्टर जाल्या उपरांत तांकां जी दुख्ख जाता, तांकां तांची जी हानी जाल्ली आसता ती रिकवर करपाक लागून सरकाराचें कितें तें अनुदान तें कमी आसूं जास्त आसूं ते प्रत्येकाक आपले घालचेच पडटा, पण सरकाराचें जें अनुदान आहा तें वेळोवेळी येवचें अशी एक हांव विनंती करपाक सोदतां. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा ज्यो प्रलंबीत केसीस आसा डिजास्टर्स मॅनेजमेंटाच्यो त्यो खुबश्यो केसीस पेंडींग आसा. अशा तरेन ह्या लोकांक थोडोसो दिलासो दिवचो. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत जे परमनंट आमचे रेजिडंट्स आहा 15,500 लोक गोमंतकी आहा, तर आनीक जे भायले लोक येता ते
अनअकाउंटेबल असतात त्यांचे सेन्सस जावचे आणि ह्या कारणान आमचे गोमंतकी लोकांकूच आमचे बिझनेस हांगासर मेळना. भायले लोक हांगासर येवन रावता, भाड्याक रावता किंवा ते ट्रान्सफर केले म्हणटा आपूण इलेक्शन कार्ड आणि अशा तरेन डुप्लिकेट पेपर दितात आणि आमच्या हांगासर गोंयांत रहिवास करता. पण अशा लोकांचेर आमी कडक निगराही करपाची अशें हांव स्पिकर सर आयज म्हाजो सांगपाक सोदतां. ह्या लोकां जे लुकसाणी आमच्या गोमंतक लोकांक जाता, गोमंतकी लोकांक जाता, ती लुकसाणी खूब मोठी असता. फॉर एक्झाम्पल बिझनेस सुद्दां ते करतात ते आमचे लोक फाटीं उरता आणि ते भायले येवन लोक जे रावतात ते भाड्याक म्हणून येता आनी मागीर आपूण हांगासर आपले पर्मनंट वास्तव्य करता. पूण अशा लोकांचे थोडेशे कडक निगराणी दवरची अशें हांव स्पिकर सर सांगपाक सोदतां. मायनींग जी आमच्या सरकारान चालू केली ही कंट्रोल मायनींग जावची आणि लोकांक हेचो लाभ जावचो. हांव स्पिकर सर अशें सांगूंक सोदतां जे मायनींग ब्लॉक्स आतां ऑक्शन जाले आनी सुरू जाल्ले आहा मायनींग, हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां हे मायनींग चालू केलें म्हणून. आयज कंट्रोल मायनींग करता आसतना स्पिकर सर आमच्या लोकांक जशें जाय तशें लीज होल्डरांनी आयज थोडेशें आयकून घेवचें पडटलें, सरकारा कडेन कॉपरेट करचें पडटलें. आयज जे वेगवेगळे इश्यूज जाता, आयज आमच्या मुळगांव सारक्या एरियांनी लोकांक जो त्रास चाललो आसा त्या त्रासाक मुक्तता दिवपाक लागून सरकारान परमनंट अशे स्टेप्स घेवचे अशें हांव स्पिकर सर सांगूंक सोदतां. ओके, थँक्यू स्पिकर सर. कृष्णा साळकर. कृष्णा साळकर कोण ताजे हय फाल्यां दिता. बरें, नेक्स्ट श्री मायकल लोबू. Speaker sir, सेकंड हां तूं उलयता. एक मिनट मायकल, एक मिनट. सर सर हांव उलयतां उलय उलय तूं उलय. Speaker sir, I rise to support the motion moved by my colleague Sri Premen Sheth to thank Honorable Governor for his address to the House on 6 February 2025. Speaker sir, in his address, Honorable Governor of Goa, Sri P.S. Sridharan Pilleji, rightly pointed out the achievement and effort of our government towards achieving Antyodaya, Gramadaya and Sarvodaya. The governor mentioned about the completion of 75 years of adoption of our constitution and appeal to hold the prospect provided by our Samvidhan to contribute for Viksit Bharat, Viksit Goa 2047. The double engine Sarkar under the leadership of our Prime Minister Sri Narendra Modi ji at center and our Chief Minister Dr. Pramod Sawant ji at the state has been working in the direction of Antyodaya, Gramadaya and Sarvodaya in all front for the progressive Goa. Speaker sir, Indian, it is a proud moment for Goan as it maintained its fourth position in the category of front runner as per the substational development goals index 2024 released by Niti Aayog. Further, the state has ranked first in 4 goals. The substantial development goals achievement are possible due to the implementation the best practice under the program Sampurna Goa. Our Sampurna Mitras have been working tirelessly so that the benefit of the scheme reaches each and every one to achieve Antyodaya. Speaker sir, for the empowerment of Nari Shakti, our government has launched the LIC Bima Shakti Yojana for our Mahilas who will get specialized training and graduate and guaranteed stipend for 3 years in addition to the new insurance policy. The scheme of Goa State Interim Compensation to Road Accident Victim 2023 has benefited the immediate kin of 50 victims for during the current year. Goa is the first state to implement 100% direct benefit transfer to the beneficiary under the various central sponsored and state, bringing total transparency in the implementation of government scheme. Speaker sir,
The law and order situation in the state is under control with the detection percentage going up to 88.38%. The construction of new police station buildings at KPM, Fatoda, Maina Kurtari, Coastal Security Police Station at Tirakol and new IRB camp at Kankona will go a long way to assist our police personnel and in improving law and order situation in the state. Women helpline, toll-free number and WhatsApp helpline number functioning round the clock has brought a great relief and assistance to the quick attendance to the crime against women. Establishment of Goa Staff Selection Commission for government job will ensure transparency and merit-based recruitment. Fire and Emergency Service has been doing tremendous job during the period from April 2024 to October 2024, have attended to 6,425 calls, in which 353 humans' life and 466 animal lives are saved. With respect to health, our government has been providing excellent health service across the state with its cutting-edge health infrastructure, which includes hospital, clinics, laboratory, etc. I thank Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and our Honorable Health Minister Sri Vishwajit Rani for approving a 20-bedded primary health center for Murmagua constituency, for which the process has already started. Goa is the first state in the country to provide rapid molecular test as the first diagnosed TB test for early diagnosis of TB. Goa is the first in the country to undertake culture to end of TB treatment. Community Health Center at Saklim is the first community health center in the country to start an OT, that is for the eye operation. Goa has been awarded as the best performing state under non-high focus category for outstanding achievement in the population and reproductive health and family planning program. Over 1 lakh eligible women are screened for breast cancer under the Swachh Mahila Swasthya Goa project and are provided free treatment. A great initiative by our government in Goa Mediclaim scheme by increasing the sanction limit from rupees 1.5 lakh to rupees 5 lakhs. Also encouraging the family income limit from 5 lakh to 8 lakhs. Under the Mukhyamantri Annapurna Yojana, opportunity is given to the self-help group in running the canteen in government organization. 2 major canteens are North and South Goa District Hospital canteen, which are run by the self-help group. Speaker sir, our government undertakes the leadership under the leadership of Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also the Education Minister, has given utmost importance for education. National education policy has been successfully implemented in Goa and will be completed in all grades by 2027-28. Goa is the first state to constitute the Goa State School Assessment and Accreditation Authority to ensure the National Education Policy 2020 is implemented to its full potential. 20 government schools have been selected under corporate social responsibility for setting up of STEM lab in providing learning space that encourage students to learn science, technology, engineering and mathematics. Here I thank our Honorable Chief Minister for allotting one such STEM lab at Murgaon High School in Murmagua constituency, which was inaugurated earlier this month. Under coding and robotic education in school scheme, thousands of school students across the state are imparting coding skill. Speaker sir, with the double engine Sarkar, Goa has progressed in infrastructure in roads, bridge, airport and port connectivity. Connectivity to Manohar International Airport, MOPA, with link road at an estimated cost of rupees 1,183.16 crores is a big boost. India first cable stayed bridge built on a curve in Murmagua constituency, connecting to the port with all benefit the locals, as all cargo vehicles will be diverted through this port connectivity bridge instead of internal road and city. GSIDC has completed 12 infrastructure work amounting to rupees 408.49 crores this financial year, with further 9 work in advanced stage amounting to rupees
222.94 crores. Speaker sir, 11 mining blocks are auctioned to have started operation, another 2 to 3 to start shortly, resulting in revenue and employment generation. Speaker sir, I once again extend my heartfelt gratitude to Honorable Governor of Goa for his insightful and encouraging address to this August House, shedding light on the significant progress and the ongoing commitment by our government towards creating a better future for the people of Goa in terms of sustainable development, infrastructure growth, and community welfare. Thank you, Speaker. Speaker, sir, I rise to speak on Governor's address, which he addressed this August House. He addressed about Viksit Bharat, Viksit Goa 2047. Speaker, sir, Honorable Governor rightly said in his address, जे विजन आमचे प्रायम मिनिस्टराचे आहा नरेंद्रजी मोदी फॉर इंडिया, he has said that गोवा हे विजन आपण गोंयान हाडटलो आनी तें विजन कंप्लीट करपा खातीर, हें विजन लोकां कडेन व्हरपा खातीर आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करीत आहा. जेन्ना विकसीत गोवा म्हणटा, स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा, आमच्या चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता कितलेशेच वस्तू चालीक लायल्ल्यो आहा. आमचे गोंयकारां खातीर, गरीब लोकां खातीर, खेडेगांवांत रावपी लोकां खातीर वेरियस स्किम्स ही हॅज इम्प्लिमेंटेड. स्पीकर सर, हांव चीफ मिनिस्टराचे आनी तेजे टिमीचे कॉंग्रॅच्युलेशन करूंक सोदता हिंगा. द एंटायर टीम हू वॉज इन्स्ट्रुमेंटल अलॉंग विथ ऑल आवर MLAs who supported the chief minister to successfully complete the exposition of sacred relics of St. Francis Xavier. Honorable Governor हिंगा एड्रेस केला. म्हाका दिसता पयले फावटी फर्स्ट टायम आय एम लुकिंग एट द एक्सपोजिशन, म्हणजे थिंगा गेला हांव लास्ट 40 years आणि क्लोजली पळयलां इन लास्ट 30 years. जे एक्सपोजिशन ह्या फावटी जालें स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता ऑपोजिशनांतलो एक पासून आमदार म्हणूंक शकना की हे रॉंग जालें, हे रॉंग जालें, हे रॉंग जालें म्हणून. सगळे लोकांक, आमचे गोंयचे लोक, ऑल द रिलिजनाचे लोक थिंगासर येयले. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे पांय हे करपाक येयले, सेक्रेट रिलिक्साचे उमाव घेवपाक येयले, पिलग्रिम्स येयले, गोंया भायले पिलग्रिम्स येयले, इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट येयले आनी तांकां जी सुविधा थिंगा मेवली, तांकां जे पिलग्रिमांक थिंगासर रावपाचे अरेंजमेंट मेवले, उदकाचे अरेंजमेंट मेवले, जे तांकां फॅसिलिटी मेवली, जे एक्सपोजिशनाक ज्यो बशी घातलेल्यो, ज्यो एल्डर्स, जे आमचे एल्डर्स आहा, सिनियर सिटीजन आहा, तेंच्या खातीर जे व्हेकल्स दवरलेल्यो, धाकटुल्यो व्हेकल्स दवरलेल्यो, तांकां फ्रॉम their car they were taken straight to the exposition center. थिंगासर जे उमाव घेवपाक तांकां अरेंजमेंट केलें, बाकीचे सगळे अरेंजमेंट, हे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान जे काम केलां तेका आमी गोंयच्या लोकांनी, सगळ्या लोकांनी तेका देव बरें करूं म्हणपाची आयज गरज आहा. स्पीकर सर, आमचो GSDP, जो गोंयचो GSDP आहा हो वाडत गेल्लो आहा, 13.87 पावला आनी त्या खातीरूय आमी मुख्यमंत्र्याक म्हाका दिसता आमी कॉंग्रॅच्युलेट करपाची गरज आहा. तो तेणें जे काम चालू केलां, जे स्वयंपूर्ण गोवाचें काम चालू केलां स्पीकर सर, तेजेर उलयता तितलें उणें आहा. म्हाका दिसता कितलेशेच वस्तू तेणें चालीक लायल्ल्यो आहा आनी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन केल्लें आहा. स्पेशली जे एड्युकेटेड, म्हणजे एम्प्लॉयमेंट जेन्ना आमी म्हणटा आनी अनएम्प्लॉयमेंट, म्हणजे इतलेशे आमचे यूथ जे 12th स्टँडर्ड शिकता, जे स्कील डेव्हलपमेंट शिकता, जे ग्रॅज्युएट जाता, जे पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता आनी ते जॉबा खातीर रावता स्पीकर सर.
आनी तांकां एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान चालू केलो आनी हो एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामान कितलेशेच भुरग्यांक एक फॅसिलिटी मेवली की गव्हर्मेंट ऑफिसांनी वचप. इवन तुमच्या ह्या सभागृहान येवन तेणी ट्रेनींग घेतलेलें आहा, तांकां सॅलरी मेवल्ली आहा, तेंच्या एकावंटान पयशे गेल्ले आहा. हे जे उतर आहा हे अंडर स्वयंपूर्ण गोवाचेर आमी म्हणूंक शकता की स्वयंपूर्ण गोवा जेन्ना CM म्हणटा तेन्ना हे सगळे जे स्किमी आहा तेणे स्वयंपूर्ण मित्र जे आहा ते अपॉयंट केले आनी अंडर दीस म्हाका दिसता कितकेशेच लोकांक जे स्किमी तांकां मेळून आसले, स्किमी तेंच्या एकावंटान येवंक जाय आसले पयशे, तांकां हेल्प मेवलो आनी त्यो स्किमीचे तांकां फायदो जालो. स्पीकर सर, खुबशे उलोवपाचें आहा जे ऑनरेबल वा विजय, तू हे वाटेनूच आसलो एकदां उगडास धर, काय उलयना तेजे वयर. स्पीकर सर, बरें उलोवंक लागलो स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर मित्र ते बरें आहा वयस तुमी जे प्रेडिक्शन केलां सॉर्ट जावपाची आहा म्हणटी म्हाका खरी दिसता. हांव ते रेसीन ना सद्याक तरी. स्पीकर सर, ऑनरेबल गव्हर्नरान डबल इंजिन सरकाराचो उल्लेख केला. जो फायदो डबल इंजिन सरकार करूंक शकता ते विजयानूय आयकपाची गरज आहा. जे विजयान मागलेले की आपल्याक स्टिल्टाचेर ब्रीज जावं म्हणून फातोर्डान, नाल्यार बुट्टी येतली म्हणून, तेजें काम करून दिल्लें आहा. स्पीकर सर, आनी तेणे आयज ना ते गडकरीन केलें म्हणजे डबल इंजिन सरकारान केलें. स्पीकर सर, विजयाचें काम डबल इंजिन सरकारान केल्लें आहा आनी तेणे आयज हिंगा उल्लेख करपाची गरज आहा. आयज जो रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस करतलो ते तुकाय फायदो जाला म्हणून तुवें सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जेन्ना आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर जेन्ना गोंयांत येयलो, स्पीकर सर, रावतात आमकां फायदो करपाक न्ही, आमी झगडून घेतात, तू आमदार, आमी बसका परिश्रम घेतात, झगडून घेतात. तुवें जेन्ना प्रश्न घातलो, तुवें जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना विजयान सांगलें की आपल्या लोकांक, आपल्या फार्मरांक फायदो जावपाक जाय आनी हे स्टिल्टाचेर ब्रीज जावंक जाय, तेन्ना गडकरी साहेबान आमच्या चीफ मिनिस्टराक फोन मारून विचारलें हे विजयाचें काम करपाचें काय ना. तेणें सांगलें, CMान सांगलें आमी आपूण सगळ्यांक एक म्हणून मानता, सगळे ऑपोजिशनाक पासून आपलोच म्हणून मानता. विजयान आमकां आदी हेल्प केला, आपल्याक मुख्यमंत्री करपाक तो वावुरला आनी त्या खातीर तेका स्टिल्ट घालून दिलें. स्पीकर सर, हे विजयान आयज म्हाका दिसता उल्लेख करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आनी त्या खातीर हांव सांगता स्पीकर सर, डबल इंजिन सरकार जे आहा तेणे जे काम केलां, आमच्या गोंयान जे पयशे दिल्या ते विजयान आयज सांगपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जे हायवेचें काम केलां ते फातोर्डेसूनय गेलां, मडगांवसूनय गेलां आनी आमच्या पर्वरी आतां काम स्टार्ट जाल्लें आहा. स्पीकर सर, कोट्यांनी पयशे ते इतलीं वर्सां कित्याक जावंक ना. हे म्हाका दिसता आमी डबल इंजिन सरकाराक, स्पेशली प्रायम मिनिस्टराक थँक्यू म्हणपाची गरज आहा. आनी CMान जो वावुरलो हे पयशे हाडपाक आनी गोंयान हे मोडपाक. स्पीकर सर, म्हाका दिसता कितले आमकां प्रॉब्लेम जावपाचे जो तर हो वयलो ब्रीज, जो स्टिल्टाचो ब्रीज जो तर जावंक नासलो गोंयान, वेर्नासून आमचे हितून आनी हिंगासून सारकें अप टू द एअरपोर्ट, दॅट इज मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, अप टू सावंतवाडी पासून हो हायवेचें काम जे इतले कोटी मोडून केले, म्हाका दिसता हेचो उल्लेख आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नरान सोंपेंक आनी कितलो वेळ लागता? मागीर एक 10 मिनिट्स 5 मिनिटांनी सोंपचें ना. स्पीकर सर, निकतें स्टार्ट केला, 15 मिनटां मेळटा. निकतें स्टार्ट केला, नाल्यार विजय नाल्यार थँक्यू म्हणचो ना फाल्यां. तेणे हुंय तरी थँक्यू म्हणोकूच जाय, तेजें काम केल्लें आहा, तेणें काम केल्लें आहा. 5 मिनटां सगळें सभाघराचें कामकाज 5 मिनटां उडयता. 5 मिनटां. स्पीकर सर, हांव नाल्यार घेवचो नासलो विजयाचें नांव, तेजें काम करून दिल्लें आहा आनी तेकाय आमी थँक्यू म्हणटा. तेणें
चल उलयात तुवें आतां स्टॉप केला आमकां. स्पीकर सर, ऑनरेबल गव्हर्नर इज अ व्हेरी सिंपल मॅन. व्हेरी सिंपल ही इज. इतलो सिंपल, इतलो सर्वसामान्य मनीस जो विजयाक पासून लागसून ओकोता, विजया कडसून तो रिलेशनशीप तेणें बरें दवरलेलें आहा. तो जेन्ना सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी भोंवलो तेन्ना तो आमकां पर्सनली मेवलो. दुख्ख तेणें आयकलें, गोंयच्या लोकांचें दुख्ख, आनी स्पेशली जे आमच्या लोकांक जे कोणाक किडनी फेलियर आहा, कोणाक डायबेटीक प्रॉब्लम आहा, कोणाक कॅन्सर आहा, कोणाक वेगवेगळे रोग आहा, तेणें डिस्क्रिशनरी फंड आपलो म्हाका दिसता काणकोणाय भरपूर दिल्लो आहा. विजयाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वचोन, विजयाच्या घाराय वचोन तेणें बरें तेका 2 गजाली बऱ्यो सांगलेल्यो आहा, आनी तेका जो चॅक्स जे आहा तेजे घराय दिल्ले आहा, आमचेय घरा हाडून दिल्ले आहा. आनी हालींच सेकंड टायम आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन आमचे मदर ट्रिजा रोजीस जे अनाथ भुरग्यांक, म्हणजे अनाथ भुरगीं जी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती माद्री तांकां पळयतात, तेंची काळजी घेवपा खातीर, तांकां इसारपा खातीर तुमची गरज कितें आहा, वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट इज युअर रिक्वायरमेंट, हे तेणें फायनली गव्हर्मेंटाच्या वाटेनसून आपल्या डिस्क्रिशनरी फंड यूज करून तेणें थिंगा येवन 1 लाखाचो चॅक दिलो. म्हणजे असलो आमचो गव्हर्नर जो सगल्यांक एक नदरेन पळयता. रुलींग ऑपोजिशन अशें कांय ना ताका. आनी वयल्यान दुसरे वाटेन जे लोक आहा तांकांय समजयता की प्रायम मिनिस्टराचें विजन कितें. प्रायम मिनिस्टराचें विजन आहा की आमचो देश स्ट्रॉंग करुया, आमचो GDP वाडोवया, आमची इकॉनॉमी वाडोवया, आमी भुरग्यांक कशें एम्प्लॉयमेंट दितले. हायेस्ट पॉप्युलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आमची इंडिया. ह्या हितून एम्प्लॉयमेंट कशें क्रिएट करूंक शकता. हाऊ वी कॅन ऑल कम टुगेदर इन्क्लुडींग द रुलींग अँड द ऑपोजिशन, कशें वांगडा येवंक शकता आनी हे इश्यूज सॉल्व करूंक शकता. हे म्हाका दिसता तेणें ह्या हेचेर आपल्या गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर बरयल्लें आहा. स्पीकर सर, एड्युकेशनान तेणें उलयल्लें आहा आनी सांगलेलें आहा की माय गव्हर्मेंट वील हेल्प अ लॉट ऑफ एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स जे कोणाक हो NEP प्रोग्राम जो इम्प्लिमेंट करपाक जाय, जे कितें डिफिकल्टीज आहा, जे कितें इश्यूज आहा, ते कशें सॉल्व जातले, ते कशें, हाऊ वी आर गोइंग टू ओवरकम दीस, हाऊ वी आर गोइंग टू have some problems. I think the Honorable Chief Minister also needs to address this issue with some of the principals, some of the headmasters, some of the management of the schools. जे कितें आतां थोड्यांनी इश्यू केल्लो आहा इन द मंथ ऑफ एप्रील जे आमचे स्कूल स्टार्ट जाता आनी परतून तांकां ब्रेक मेवता मेयान, तितूनय कितें थोडे इश्यूज आहा ते म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, जो ग्रांट विलेज पंचायतीक ग्रांट्स जो उलयता, जे गरीब विलेज पंचायती आहा तांकां कशें हेल्प करप, तेंच्या लोकांक कशें हेल्प करूंक जाता ते स्पीकर सर ह्या एड्रेसान तेणें म्हटलेलें आहा. स्पीकर सर, जे महिला आपल्या पांयाचेर उबी रावंक सोदता तेंचे खातीरूय तेणें ह्या गव्हर्नर्स एड्रेसान तेणें बरयल्लें आहा की गव्हर्मेंट is going to do a lot of schemes for the educated unemployed, especially for the mahila, because prime minister aje ek vision ha ki mahila खातीर कितें तरी करपाक जाय, how they can stand on their own feet, how they will take care of their family, how the loans can be given through the scheme. म्हाका दिसता हेचेर ह्या गव्हर्नर एड्रेसाचेर बरयल्लें आहा. स्पीकर सर, जे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सेटअप केलें आनी तेजो चेअरमॅन जालो तो, आनी तितूनसून 2 प्लांट बांदले आनी हे प्लांट कशें चलतात ते हेचेर बरयल्लें आहा. हाऊ द पंचायत हॅव टू वर्क, कलेक्ट द वेस्ट, गिव इट टू द ट्रीटमेंट प्लांट एंड दे वील इमिडिएटली ट्रीट इट एंड सेंड द RTF टू द सिमेंट फॅक्टरीज. फुडें आमकां जो प्लांट बांदपाक जाय टू ट्रीट द RTF एंड टर्न इट इनटू एश, हेचेर तेणें बरयल्लें आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ही सगळीं बरी कामां जे ऑनरेबल गव्हर्नरान ह्या हेचेर एड्रेस केल्या आनी चीफ मिनिस्टराचें डायरेक्शन तेणें आमकां दाखयलां.
प्रायम मिनिस्टराचें डायरेक्शन जें दाखयलां तें म्हाका दिसता फुडें व्हरपाची गरज आसा. थँक्यू स्पीकर. सभागृहाचे कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगित करता.